हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय। बि आदाया जाहैबाय आदानि मुङा बिनय ब्रह्म। माने दायो आदाखौ देवस्रिनि मोनसे मलाव बा आदाया देवस्रियावनो थाबाय थायो। सानफ्रामबो सानथालि सुबुंफोरजोंनो थानानै बिथाङा रायलायबाय थायो। गोदोनिफ्रायनो बिथाङा सानथालिफोरजों थानानै बिथांमोननि मोजां गाज्रिनि थाखाय बिथाङा खामानि मावबोगासिनो दङ आरो दाबो गोबां सानथालि गामियाव हाबनानै बिथाङा बिथांमोनखौ बुजायगासिनो दङ। थिग बे समावनो सुनिराम टुडु होननाय सासे मानसिया UPPL देरहायोब्ला सानथालि सुबुंखौ बा सावथालि सुबुंखौ होखारगोन होननानै बाथ्रा बुंदों। बिदि होननानै बुंदों होननानै बिथांखौ माने बांसावदों आरो। मानो होनना बुङोबा दायो बिथांमोना BPF पार्टिया जेननायनि लामायाव फैबाय। जेननायनि लामायाव फैनायखायनो बिथांमोना गोदाव सोराव बोरै बांसावनानै सानथालिखौ BPFनि सिङाव दोननो हानो बेफोरबायदि माबा खालामनानै बाथ्रा बुंनानै बिथांखौ थगायनाय रावजों बेबायदि ओरैनो जानला मोनला बांसावनाया बिराद आयेननि बेरेखा जादों आरो इनाय जादों। बे आदा बिनय ब्रह्मआ जाहैबाय सासे बिराद मोजां मानसि। बियो सिगां XBLT आव दङमोन। XBLT आव थानानै बियो BPFनि बा BLTनि साफ्रोमबो सुबुंखौ मोजाङै नायनो हायियाव बिथाङा दिनै UPPL आव ज' जानानै बिथाङा UPPLनि खामानि मावगासिनो दङ आरो बियो सानथालिफोरखौ बांसिन फकास खालामनानै खामानि मावगासिनो दङ। सानथालि गामियाव हाबो, सानथालि गामियाव हाबनानै बाथ्रा बुङो। बिनि थाखायनो जाहाथे सानथालि माखासे सुबुंफोरा बिथां बिनय ब्रह्मखौ रागा जोङो आरो UPPLनि सासे रागा जोंनानै UPPLनो जेनेबा भटखौ दाहो बैफोरबायदि सन्देह खालामहोनो थाखाय बिथांमोना जानला मोनला बांसावदों आरो बिथांमोना सान्तिपुर पुलिस थानायावबो मा खालामदों एजाहार होदों होननानै मोनथिनो मोन्दों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्ला बुजिगोन। माखासे मिडियानि थ्रुयैबो बुंदों जाय जायगायाव सुनिराम टुडुआ UPPL देरहायोबा सानथालिफोरखौ होखारगोन होननानै बुंनाय बाथ्रा, बै दखानदाराबो मा बुंदों, बे दखानदाराबो नंखाय, बियो बुङाखै, बेबायदि बुङाखै आदा बिनयआ होननानै दखानदाराबो बुंदों आरो माखासे सानथालि सुबुंफोराबो बुंदों आरो बेजों थाफानाया बुंदों। माने बे गासै टटेलि मिसा खोथा रायजोफोर। नोंथांमोना मोजाङै साननानै नायनानै बुजि। आदाया बेबायदि गोसोनि मानसि नङा। आदाया सानथालिफोरनि गेजेराव हाबै हाबै दायो बाथ्रा बुंगासिनो दङ आरो सानथालिफोरखौ खौसे खालामनो थाखायनो UPPL आव लाबोनो थाखाय बिथाङा खामानि मावदों। अब्ला बियो सानथालि सुबुंखौ माबोरै बेबायदि बुंनो हानो? नोंथांमोनानो एसे गोसो होनानै साननानै नाय। टटेलि बियो BPFनि मोनसे फान्दायनाय राव होननानै जों हमनो हायो। नोंथांमोना खोनासंलां मा बाथ्रा बुंबावदों। घटनाथ' 12 तारिखर जेनेबा उल्टा पुल्टा কৈ আছে মিডিয়াৰ পৰা বা সুনিরাম টুডু ডাঙৰীয়া বা কি ভাবিয়া কৈছিলোঁ মই নাজানো। তাৰপিছত UPPL জিতিলে মানে আদিবাসী ভাইগিলা খেদাব বুলিয়া ইহঁতে বদনাম কৰি আছে। এটা মিছা কথা। আৰু এই দোকানতে মোৰ সব উইটনেছ আছে। তাৰ দোকানত এই বন্তি দোকানত মই ভাত খোৱা টাইমত আহিছে আৰু মোৰ লগত 5-6 জন ল'ৰা আছে আমাৰো মহল হিচাপে। আৰু মই মহলৰ সদায় ডিউটি কৰি থাকে সেই দেউচিত আহিয়া। তাত মহলত আহিয়া ইয়াত ভাত খোৱা টাইমতে সুনিৰাম ডাঙৰীয়া সোমাইছে। তাৰপিছত একো জোগৰা হোৱা নাই, তাৰ লগত এটাও কথা হোৱা নাই আৰু ৰাজনীতিক কথাও ওলোৱা নাই। ওই রাজনৈতিক কথা ওলাইয়া কৈছে মানে UPPL জিতিলে আদিবাসী ভাইগিলা খেদাব বুলিয়া বদনাম কৰিছে মোক। ওই কথাটো মিছা আৰু তাৰ লগত ইমান কথাও হোৱা নাই মই। আৰু মোৰ লগত সব উইটনেছ আছে। ভাত খায়া মই আৰু তাৰ দোকানত বন্তি দোকান পৰা ওলাই গ'ল, বঙাইগাঁও যাব ওলাইছিলোঁ। তাৰপিছত মই শান্তিপুৰ পৰা বেগ আহি পাইছোঁ। এটা বজাৰ মই 2:30 বজাত আহি পাইছোঁ আৰু দেউচে। হোৱা নাই এইগিলা কথাটো দাদা কোৱাই নাই। মই আছোঁ দোকানত আছিল, কিবা দাদা আছিল আৰু নামটো মই ইমান ক'ব নোৱাৰোঁ আৰু বেলেগ কিবাৰ নামটা। হোৱা নাই, কোৱাই নাই দাদা, এইগিলা কথা কোৱা নাই। ঘটনাটো দেউচিতে হৈছিলে, কিন্তু এই ঘটনাটো মিছা। ᱚᱠᱟᱴᱟᱜ 12 ᱛᱟᱹᱨᱤᱠᱷ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱜᱷᱚᱴᱱᱟ ᱚᱱᱟ UPPL ᱠᱚ ᱡᱤᱛᱟᱹᱣ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱡ ᱵᱚᱞᱮ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱞᱟᱜᱟ ᱦᱚᱪᱚᱜᱼᱟ, ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱮᱠᱪᱩᱭᱮᱞᱤ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱮᱠᱮᱱ ᱯᱚলিᱴᱤক্স ᱠᱟᱱᱟ। ᱱᱚᱣᱟ ᱮᱢᱱᱤ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱚ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱠᱮᱫᱟ ᱱᱤᱛ BPF ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱮᱠᱫᱚম 100% ᱦᱟᱨᱟ অবস্থা ᱨᱮ ᱱᱤᱛ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ। ᱚᱱᱟ ᱤᱭᱟᱹᱛᱮ ᱱᱤᱛ ᱦᱟᱹᱱᱤ ᱱᱟᱹᱭ ᱟᱹᱣᱲᱤ ᱛᱮᱠᱚ ᱯᱷᱟᱥᱟᱣ ᱵᱟᱲᱟᱭᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ। ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱟᱨ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱠᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲᱤᱧ ᱟᱨᱫᱮᱥ ᱯᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱢᱚᱱ ᱨᱮ ᱟᱞᱚᱯᱮ ᱫᱚᱦᱚᱭᱟ ᱟᱨ ᱟᱞᱚᱯᱮ ᱵᱚᱛᱚᱨᱚᱜᱼᱟ। ᱚᱠᱟᱴᱟᱜ ᱢᱚᱱ ᱠᱮᱴᱮᱡ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱯᱮᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱟᱯᱮᱭᱟᱜ ᱥᱤᱫᱽᱫᱷᱟᱱᱛᱚ ᱠᱟᱱᱟ। ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱚᱠᱟᱴᱟᱜ ᱟᱹᱣᱲᱤ ᱯᱟᱹᱛᱷᱟᱹᱣᱲᱤ তে ᱱᱤᱛ ᱠᱚ ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨᱮᱫ ᱠᱟᱱ ᱵᱚᱞᱮ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱞᱟᱜᱟ ᱦᱚᱪᱚᱜᱼᱟ, ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱫᱤᱱ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ চাবা বাড়ায় না। মোৰ ওপৰতো এজাহাৰ কৰিছে ইহঁতে
এই ঘটনা লৈ মানে এই ঘটনাটো একচুৱেলি নহয় মই কোনো জিন্দিগীত আদিবাসী খেদাম বুলি কোৱা নাই আৰু ইহঁতে ৰাজনীতি লাভালাভৰ কাৰণে বিপিএফক কিবা জেক লগাই দিছে নেকি এইটোৱেই 12 তাৰিখত এই সুনিৰাম টুডু ডাঙৰীয়া মানে মোক জগৰা লগাইছে বুলিয়া আৰু ইহঁতে কি কথা বনাইছে মইতো নাজানো তাৰপিছত মই এই দোকানত মই চাহ খোৱা টাইমত ওই সুনিৰাম ডাঙৰীয়া আহিয়া তাক মই আন্দাও খুৱাইছে ইহঁতে কি পলিচি বনাইছে মইতো নাজানো তাৰপিছত UPPL জিতিলে মানে আদিবাসী ভাইবিলাক খেদাব বুলিয়া লিখিয়া মানে এই শান্তিপুৰ থানাত মানে মোক এজাহাৰ কৰিছে তাৰপিছত এই বস্তু একো নহয় আৰু মোৰ লগত মই ওর চাহও খুৱাই দিছোঁ আৰু আন্দাও খাব দিছোঁ তাৰপিছত একো জগৰা হোৱা নাছিলে তাৰপিছত ওর লগত যদি জগৰা হৈছে যদি এই দোকানদাৰবিলাক ক'ব পাৰিলোঁ হয় কিন্তু দোকানদাৰবিলাক মোৰ লগতে আছিলে আৰু মোৰ লগত 2-3 জন ল'ৰা মোৰ মহলত বহা থকা মানুহ মোৰ লগত ভাত খায়ও আছিলোঁ এই সময়ত একো জগৰা নাছিলে কিন্তু ওইবা কি পলিচি বনাইছে মই নাজানো এটা